Go. Hi guys! Magpo-poison challenge kami ni Jaren. Nakatingin ko yung Jack. Ako muna. Sige. Kaya maiiyak. Takoyaki. Ay, uy! Ulit! Kanga, di ko naman nakita eh. Ah, Gagawa nung kan eh. okay. Sige. Yung buhok mo, wala akong trust sa'yo eh. Lahat naman to, di ba? Hindi, sa gilid. Dito lang sa akin. Yung banda. Sige. Lollipop. Game. Dito lang yun ah. Dito. Oo, ito lang yan. Ako una. Okay. Kainin mo na. Safe. Safe. Tawag ako. Safe. Safe. Oh, Wait lang, apat na. nagutom na ako eh. Boom. Boom. Ha? Safe. Mm. Safe. Safe. Alam ko na. Ano? Safe. Boom. Ayaw ko na to. Dapat down dito. Boom! Boom. Boom. Then. Tigdat-tigdat na lang, diba? So, tatlo na lang ano. Boom. Talo ka! Ako panalo. Okay, hindi ka na to.